Subic Bayside. Yan. So, lublob muna tayo sa dagat para maalis ang stress. One way of releasing your stress is with your barefoot. Yeah. With your foot, lublob ka lang. Barefoot. Yan. So, para matanggal ang iyong stress. Dahil ngayon medyo long holiday, so wala tayo sa city to do business. Andito tayo ngayon sa medyo vacation area na affordable. Ayan, so konting lublob hanggang tuhod. Ayan. And also actually malawak-lawak tong Subic Bay Port. Yun ang pre-port area na yun. Yun ang pre-port. So yan. And then ayun yung part ng Subic, yung area na yun. So, the bay side of Subic. And yun. So lublob uli ang mga paa sa dagat, salt water. Yan. Para matanggal ang stress. Yun, no? Yun. Sarap. Relaxing. Very relaxing. So, yan. So, very relaxing. Yun, no? Sarap. So yun naman na guys, thank you very much subscriber and friends, salamat sa support ninyo. So subscribe lang kayo, watch, subscribe and share my TV channel. I will give you more exciting video. Okay, thank you, bye.